let it bang, bang. Bonjour tout le monde, bienvenue à la chaîne Automoto Expo. Aujourd'hui on va présenter la nouvelle Fiat 500. Pour le modèle qu'on a aujourd'hui, c'est la Fiat 500 Rockstar 1,2 litre, 69 chevaux. Alors, pour la Rockstar, elle est différente par rapport aux autres Fiat 500, disons les Fiat 500 d'entrée de gamme. Celle-là, la Rockstar, si on remarque qu'elle a une dégaine un peu, disons, sportive, avec des entrées d'air sur le pare-choc avant. Voilà. Ici, c'est le calandre, bien sûr. Les phares anti-brouillard. Les LED, les feux du jour. Ici et ici, bien sûr. On a les phares halogènes. Par contre, les LED, les feux du jour, c'est des LED. Voilà comment ça se présente les trois quarts avant. Avec une jupe latérale, sportive, avec pas de caisse. Qu'on trouve juste sur Rockstar. ما كايناش في les autres modèles de Fiat 500, disons les entrées de gamme. On le trouve juste la Rockstar. Les jantes, on a des jantes 16 pouces. Dimension 195, 45, 16 pouces. Voilà, c'est des jantes sportives. Avec des disques de frein avant. Les disques pour la Fiat 500, il y a que les roues avant qui ont les disques de frein et avec les plaquettes, bien sûr. Par contre, les roues arrière, on ne trouve pas les disques de frein ni les plaquettes, bien sûr. C'est normal, c'est une petite citadine avec un poids très léger de presque 975 kg, donc on n'a pas besoin d'avoir les 4 roues, les freins de disque. Voilà, donc ça ira pour ce côté. Rétroviseur, c'est des rétroviseurs chromés. Les poignées sont chromées aussi. Un toit ouvrant magnifique, très beau. C'est très beau. Esthétiquement, ça fait plus beau qu'un toit rigide. À l'arrière, voilà comment ça se présente. C'est différent par rapport aux autres Fiat 500 d'entrée de gamme. On a ce diffuseur arrière. Voilà comment il est dessiné. Avec une sortie d'échappement très large par rapport aux autres Fiat 500. Pour le coffre, on a un coffre de 187 litres, suffisant par rapport pour une ou deux personnes, pour voilà, presque deux grandes valises et trois petites valises. Voilà, la banquette arrière est rabattable. Donc, ce qui fait bien sûr, la banquette arrière, ce qui fait on peut avoir un volume de coffre très intéressant. Deux grandes valises, même jusqu'à 3 grandes valises. D'origine la roue de secours, bien sûr, avec le cric et la clé à écrou, la clé des boulons, qui j'ai un kit de sécurité. On a bien sûr le catalogue de la Fiat 500. On a le filet, bien sûr, le coffre, dos. Pour le toit ouvrant, le voilà bien sûr qui tient le câble. Soit bien sûr de la manière, soit le câble qui jette là. Donc ce qui permet de la lumière derrière, donc ça fait plus beau, ça fait esthétiquement c'est plus beau la carrosserie et ça apporte de la lumière à l'intérieur de l'habitacle. Chromé toujours bien sûr, les rétroviseurs sont chromés, bien sûr toujours les poignées de porte. On a un très joli intérieur
pour cette Rockstar, couleur noire bien sûr à l'extérieur, et il y a pas mal de couleurs à l'intérieur. On a du noir avec du bleu nuit. Les seuils de porte c'est chromé. مازال هنا كاين bien sûr le plastique ديالهم حيت باقا la voiture est nouvelle, donc chromé avec l'inscription 500. Les tapis qui jouent avec l'inscription 500 aussi. Voilà ce qui est pour voilà ce qui concerne les sièges. Les sièges c'est très beau, c'est des tissus avec de simili-cuir avec l'inscription brodée 500 qui confirme l'airbag bien sûr. Ici on a le noir, du gris. Voilà. C'est une boîte automatique de 5 rapports. Voilà ce qui concerne le toit ouvrant. Là bien sûr le toit ouvrant كنقدو نجرو هادي باش نسدوه باش كوم سا الا كانت مثلا الشمس بزاف ou bien نحلوه comme ça on a de la lumière qui rentre. Donc, ce qui concerne la banquette arrière يقد يجلس فيها واحد deux enfants bien sûr ou bien un adulte de petite taille. Voilà, il glisse confortablement. Et pour les enfants c'est tranquille, c'est confortable. Alors voyons voir du côté passager. Toujours du noir, du bleu nuit. Voilà, c'est du plastique bien sûr. Ici c'est sorte de simili-cuir. En ce qui concerne l'intérieur, on a ce très beau volant. C'est nouveau, c'est les nouveaux volants de la Fiat 500. C'est la Fiat 500 8e version Rockstar. كاينه la Rockstar, c'est la plus chère. عاد تبعها كتجي من موراها la Star, عاد من موراها la Pop, عاد من موراها la Lounge. Donc voilà, كاين 4 catégories تقريبا ديال les modèles de Fiat 500. Donc la plus chère et la plus voilà, la plus belle, la meilleure les options bien sûr, il y a la Rockstar. La Rockstar avec toit ouvrant et boîte automatique. Quand le volant, c'est un très beau volant avec le rappel à 12 heures. C'est rare de trouver de la gamme de voitures. Pour moi, c'est la première voiture de la gamme qui fait un rappel à 12 heures. Esthétiquement, c'est beau et qui a un look plus sportif le volant. Voilà. Le rappel à 12 heures, bien sûr, les voitures sportives les plus chères, bien sûr, de la gamme les haut de gamme. On a les commandes au volant. La gauche, on a tout ce qui est, par exemple, le volume de la radio, bien sûr. On a pour silencieux. On a إما كدير silencieux, le Bluetooth مع البورتابل ديالك كتقدر هنا stop, pause ou bien play يعاود يتقرا هذاك لا شونسون اللي انت داير. هنايا كوموند او فولون كتقد تهضر مع لا فيات 500 ديالك. Ça veut dire كتقد une fois que tu cliques كتقد تقول مثلا passons à la station Lux Radio maintenant. Donc voilà qui directement la voiture, que le système infodivertissement qui délègue directement la station l'intégrity. Avec la commande, tu peux passer des appels, tu peux la Fiat 500 ديالك, compose-moi tel numéro, ou ça veut qu'il dose directement, bien sûr, connecter le portable connecté à Bluetooth, à la voiture, elle peut composer le numéro directement. Voilà, tu peux bien sûr, via Bluetooth. À droite, on a bien sûr les stations, ou bien la radio, ou bien bien sûr les vidéos, plutôt voilà, par des vidéos YouTube, des chansons, voilà, les chansons, la playlist déjà. Là, c'est pour décrocher un appel et là pour raccrocher l'appel. Alors, passons maintenant, voilà la boîte automatique, 5 rapports. C'est boîte dualogique, c'est automatique, tu peux ترجعها manuel. ترجعها manuel, هنا اللي كترجع manuel بحال هكا. Tu pousses le levier de vitesse هنا بحال هكا, وهنا كيدوز المانيوال, وكتولي باش دوز لي رابور كدوزهم مانيوالمون. يعني هنا كاين هنا الاب شيفت وهنا الداون شيفت. يعني هنا غادي تزيد 1 2 3 كتهبط هنا كتطلع 1 2 3, والداون شيفت بيان سور راه كتهبط كديكرادي في لي رابور دو فيتاس, تهبط من 3 2 1 مثلا. دونك فوالا. هنا عندنا لي فيتر الكتريك. هاد اغوش بيان سور سي كيتحكم في هاد لا فيتر اغوش,
ديال passager ديال plutôt le conducteur, ou à droite bien sûr c'est ديال le passager avant. Le vitre des passagers avant. ندورو الكونتاكت. هنا كيف ما كنشوفوا طابلو دو بور كي ديجيتال، ما بقاش انالوجيك كيف ما شحال هادي القدام. هادو لي نوفو موديل ولا الطابلو دو بور كومبليتمون ديجيتال. هنا كنشوفوا عندنا كتعطيك لوطونومي. باغ اكزومبل هنا لوطونومي على حساب شحال عندك على حساب شحال عندك ديال في الريزرفوار ديسونس. En fait, c'est une essence. Bien sûr, c'est de la Fiat 500 اللي كاين au Maroc كلهم essence. كلهم essence, le même litrage, volume du moteur 1 litre 2. Ou les mêmes nombres de chevaux, la puissance c'est 69 chevaux. Voilà. C'est en fait c'est l'autonomie. C'est le kilométrage de la voiture شحال ضربه في الكيلومتراج. وهنا كيعطيك l'engagement هذا ديال la vitesse. يعني هنا neutre N c'est neutre, automatique c'est auto bien sûr. هنا كيبان لك هنا c'est l'heure. هنا هادي c'est en fait les l'anti-brouillard avant et arrière. اللي كتشعل هنا l'anti-brouillard كيعطيك avant ou arrière كيبان هنا. فوالا هذاك لو فير سي افون. انا غادي نعاود نسدو هنا كتعاود تشعلو افون، والاريير هو هذا لو جون ou bien l'orange. Voilà. Voilà, هنايا c'est le tour moteur, voilà, tour par minute. Et هنايا c'est bien sûr l'indicateur ديال الغازوال, puis plutôt ديال l'essence, ديال le réservoir d'essence ديالك. Voilà. هنا c'est le système, c'est l'info, l'écran ديال info divertissement اللي كتلقى فيه la radio, le bluetooth et aussi l'auto Android et Apple CarPlay. Ça veut dire que tout ce qui est عندك كاع les applications ou كاع l'affichage اللي عندك في البورتابل ديالك قد يولي يبان لك هنا. لي زابليكاسيون اللي يبانوك هنا افيك مثلا كنتي داير ويز، كنتي داير مثلا شي ابليكاسيون وحده اخرى ديال كارتوغرافي، او بيان مثلا يوتيوب تولي تشوف هنا لي فيديو ايتو. دونك تو سكي عندك افيشي في البورتابل ديالك سوا في سيستم اندرويد سوا ابل iOS كيولي يبان عندك هنايا. دونك سي بيان، سي دي زوبسيون qui sont très intéressantes باش تلقاهم في une voiture. ومزيان انه دايرينها في une voiture de cette gamme ce qui est citadine, petite citadine, c'est bien. هنا عندنا لا راديو، هنا عندنا لي ميديا. الا كنتي داير الايفون ديالك مثلا او بيان بورطابل ديالك، هنا لي ميديا. دونك سكي في الا كنتي داير اون شونسون راه كتبان هنا. هنا التليفون كيبان لك راه لي فوالا اونغاجي، راه لي كونيكتي. اليو كونيكت، هاد يو كونيكت هنا عندك دي زوبسيون هنا جميعهم كاملين. عندك لا راديو، عندك لي ميديا، عندك تليفون لي كونيكتي، لي ريغلاج اوديو اي تو. هنا تريب، ملي كتكليكي على تريب هنا كيعطيك مثلا باغ اكزومبل كتقد تحسب التريب ديالك الفواياج. مثلا كنتي داير ان فواياج ديما باغ اكزومبل كازابلانكا لاكادير، كتقد هنا يحسب لك لي ديتاي، شحال كونسوميتي وشحال الكونسوماسيون انستونطاني ديال ليسونس، وشحال درتي ديال كيلومتراج، ولوطونومي اللي عندك. واش مثلا كنتي داير الريزيرفوار ا بلان مثلا، شحال عندك ديال لوطونومي اللي تقد تمشي بها مثلا في لاروت بيان سور، شحال تمشيك من كيلومتر في لاروت. الوغ هنا لوديو سي تو سكي ريغلاج في لا بالونس ديال لوديو ديال لي باف. اون فيت ايغاليزور، هنا كتيغاليزي تو سكي فوالا لا باس وديال لو سون. فوالا. والريغلاج ديال الفوليوم، شحال اوكموند الفوليوم سيلون لا فيتيس، شحال بغيتي تسمع 1 2 3 وهذا. المهم سي دي ريغلاج. كيبقى هنا سي لي ريغلاج. هنا سي لو فوليوم، داكوغ. هنا سي كتسد وتشعل هاد ليكرون. هنا سي لو فيت دو الميتر سيلونسيو. هذا سي بوغ تسد ليكرون ما يبقاش يبان بحال هكا، كيبقى يبان نوار. وهنا كترجعو. الوغ هادي هنا سي ملي كتكون داير لا راديو كتبدل لي ستاسيون هنايا. فوالا كتزيد في لي ستاسيون. فوالا هنايا كتقد دير لي ستاسيون فافوري ديالك، كتقد تابانغليهم هنايا بحال باغ اكزومبل لوكس ايد راديو اتلانتيك باغ اكزومبل. كتقد تزيد هنايا اون اوتر ستاسيون. فوالا. هاد لابارتي هادي سي لابارتي ديال لا كليماتيزاسيون.
عندك هنايا سي الديجيفراج ديال لا لونيت افون، هنا ديجيفراج ديال لا لونيت اريير، سادير هنا باربريز افون بور ديجيفري ما يبقاش مضبب، وهذا الباربريز اللوراني ما يبقاش مضبب حتى هو. هنايا سي بيان سور سا كونسيرن توجور لا كليم. هذا بور الاي اس ار، هاد الاي اس ار يا اما تقد ديزاكتيفيه، هو بيان سور خصك نورمالمون خصك تخليه اكتيفي، امتى كديزاكتيفي بون فات لاي اس ار سكو سا في دير سي ان سيستيم دو ستابيليزاسيون ديال لي رو. امتى خصك ديزاكتيفي هي ملي كتكون باغ اكزومبل اون روت اللي فيها هذا اللي فيها فوالا ديك اللي فيها لابو، فوالا اللي فيها لابو دونك فوالا كي ما مقاداش فيها لابو خصك تخرج منها دغيا، دونك كديزاكتيفيه باش بوغ بيرميتر لي رو يدورو بزاف، حيت مثلا لا ديزاكتيفيه الا ملي كيكون اكتيفي سي لي رو ما عمرهم كيدورو في الخوا، فوالا ما عمر لي رو ال بيرد جامي دو لاديرونس. دونك ملي كديزاكتيفيه كيقد يدورو في الخوا باش سورتو في لابو باش انك تقد تخرج من لابو او بيان تقد تخرج من لا نيج، فوالا سورتو الا كان ليبيسور ديال لا نيج بزاف، دونك كينفع غير في لابو او بيان لا نيج باش تخرج منها. فوالا هادشي اللي كاين. بيان سور لا فواتور ايت ايكيبي دو 6 ايرباغ، كاينين جوج هنا واحد هنا وواحد هنا، وكاين لي زيرباغ لاتيرو جوج هنا جوج ربعه وجوج اللور سته. هنا لا بواط اغون سي سوفيزونت بور ميتر لي بابي ديالك. هنا الفخامه، هنايا سي لي زونطري ديال لي كلي يو اس بي. عندنا هنا دو بورت غوبلي و افيك بيان سور هادي اللي كتقد دير فيها بيان سور لي بياس ولا موني ديالك. وعندنا هنا بلاصه فين كتقد تحط لو بورطابل ديالك، فوالا باغ اكزومبل تحطو هكا فوالا سي سوبر. دونك مزيان كيقد هنا صافي ما كيبقاش يتحرك، كيوقف هنا مزيان ما كيتحركش، دونك سي بيان. عندنا هنا لا لومي سيغار. هنا عندنا دي زيسباس دو رونجمون، كاين هنا في هاد البلاصه، في هاد البلاصه صغيره كتقد تحط فيها اوسي البورطابل ديالك كيبقى خارج شويه كيمشي مشكل. كاين اسباس دو رونجمون عاوتاني هنايا، وكاين عاوتاني اسباس دو رونجمون هنايا حدا السياج باساجي. Voilà pour la banquette arrière, l'or qui m'a dit c'est suffisant pour mettre des enfants ou là, un adulte de taille moyenne ou bien petite. Et quand il laisse, bon ça va tranquillement. Il a quand même de taille grande, mais il laisse confortablement bien sûr. On a obtenu deux portes gobelets. Voilà pour ce qui concerne la Fiat 500. Intérieur, il est très beau. Il est très beau, ou surtout le volant, le volant avec le rappel à 12 heures comme les sportives, les grandes sportives. Voilà, avec des commandes bien sûr et tout. C'est surtout le tableau de bord digital, donc c'est bien. C'est donc les anciens, les canaux analogiques, donc voilà, c'est bien. هنايا bien sûr كيبان هنايا فوا deux petits écrans parce que c'est une clim automatique, donc كيبانوا هنايا لي فوالا لي تروك بيان سور باش pour montrer انك راك شاعل لا كليم. فوالا هنا اوف باش تسدها. Voilà, comme j'ai dit, c'est des LED. Pour les feux du jour, c'est des LED. Et pour les optiques, c'est avec des ampoules halogènes. Là, c'est le toit ouvrant. Voilà, maintenant il est ouvert. Qui est plus beau. Franchement, c'est une belle voiture. C'est une belle citadine. مزيانة بزاف في لا فيل، ومزيانة بالنسبة للناس اللي كيكون عندهم pour une voiture باش يديروا une voiture daily. Donc elle fait vraiment son travail. Elle fait bien son travail en fait. C'est une voiture parfaite pour les nouveaux conducteurs et conductrices. وحتى بالنسبة للناس اللي pour كيف ما قلت pour avoir un daily une voiture daily car. كتكون عندهم une deuxième voiture بحال هادي. C'est pour la ville, pour tous les jours. C'est pratique في la ville, agile, rapidement كتستاسيونيها، دونك ما كتلقاش مشكل للناس صغيرة في les dimensions. Ou c'est une belle voiture en plus, surtout de la Rockstar avec toit ouvrant et boîte automatique. Voilà. On dirait un tour de la voiture كامل. نسيت ما قلتش هنا عندنا ان بيكي. هاد ليلغون سي سبورتيف كيجي زوين. بيان سور في لا لونيت اريير باربريز اريير عندنا تا هو كاين بالي دي سوي كلاس. فوالا. Le moteur essence est silencieux.
Donc presque des fois كتسحب راه كتحس بانه c'est une voiture électrique tellement il est silencieux. Donc c'est bien. بالنسبة la boîte, c'est une boîte qui fait son travail. كتدوز les rapports de manière fluide. ما كتلقاش مشكل فيها. Voilà, c'est tout pour la Fiat 500 Rockstar, modèle 2020. En fait, pour la Fiat 500, elle n'est pas faite que pour les filles ou bien les femmes, c'est aussi pour les hommes, surtout pour une voiture, pour cette couleur noire, que j'aime sportif, même avec les hommes, bien sûr, avec les jeunes et tout. Franchement, pour la Fiat 500, l'avantage d'elle, c'est qu'elle est faite pour toutes les classes sociales et pour tous les âges, les jeunes et même voilà, les plus âgés. C'est facile à conduire, surtout dans la ville. Facile à conduire, surtout dans la ville. En fait, j'ai oublié de mentionner que le mode City, le volant qui fait bzaf, que tu peux désactiver. Ça aussi, City désactivé. Que tu peux activer le bouton. Voilà. Qui j'ai qui بالك هنا هو City. Mode City activé, le volant qui coule خفيف بزاف. هنا عندنا les warnings. وهنا pour activer et pour allumer et éteindre les feux anti-brouillard ديال القدام et ديال اللور. هنا القدام هنا اللور. Voilà. وهنا القدام هنا اللور. En fait هنا c'est un seul bouton. الكليك الاول سي باش تشعل القدام، الكليك الثاني باش تشعل اللور. ملي كتورك عطينا troisième fois كيتسدوا بجوج. En ce qui concerne la route et le comportement routier de la voiture a un bon comportement routier, que ce soit l'autoroute ou bien la ville et même les virages. La voiture, elle est, voilà, donc les entrées d'air au début de la vidéo, qui ont un bon comportement aérodynamique. Donc, pour faire face, bien sûr, le vent, surtout sur l'autoroute. Donc, ce qui fait un bon comportement. Stable. En plus de ça, le volant assisté électriquement. Donc voilà, parce que la direction elle est précise et tout. Donc ما كاينش مشكل في le comportement routier de la voiture. Elle est bien. Et par rapport à la catégorie ديالها bien sûr كنهضروا, elle est parfaitement bien. Voilà, elle fait son travail. Voilà, bien sûr ما كنقارنوهاش مع d'autres voitures اللي في واحد la gamme élevée. Donc, bien sûr, la même gamme des petites citadines. On peut dire que la Fiat 500 c'est la meilleure petite citadine. Aux options qu'elle propose, et voilà la boîte à vitesse automatique avec le toit ouvrant, avec cette esthétique qui est bien, qui est jolie en fait. Voilà, donc par rapport à la concurrence, la Fiat 500, là, franchement, c'est la meilleure. Les options, l'esthétique, l'esthétique ديالها même في الديزاين ديالها اكستيريور ما كيقدمش دغيا. لا فيات 500 بحال لا ميني كوبر ما كيقدمش دغيا، كيبقى شاد لو ديزاين، كيبقى توجور يبان زوين. يعني واخا كيقدم كيبقى يبان، واخا تقدم لا فواتور كيبقى يبان لو ديزاين زوين. عندنا هنا بور فيرويي لي بورت كتسدو هكا، و بور لي ديفيرويي كتديرلو هكا. دونك فوالا باش تسدو تحل لي دو بورت اللي كاينين بيان سور ديال لا فواتور. Voilà, c'est tout pour ce qui concerne la Fiat 500 Rockstar. Je vais vous la description, les prix proposés par les concessionnaires de Fiat ou les caractéristiques de la voiture ou de le moteur. Et voilà, merci d'avoir regardé la vidéo et à la prochaine vidéo, Inch'Allah, et avec une autre voiture, une autre marque. À la prochaine.